bahwa orang yang bersedekah itu akan diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebab munculnya atau datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وهذا أيها المستمعون الكرام مثل عظيم ضربه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبيان حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل الذي لا ينفق. ولنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنتأمل هذا الحديث أو هذا المثل العجيب في بيان حال البخيل وحال المنفق. قال: كمثل رجلين عليهما جنتان. والجنة هي الدرع الذي يتقى به النبل والسهام، يستعمل في القتال. عليهما جنتان من ثديهما إلى تراقيهما. والترقوة العظم الذي بين النحر والعاتق، العظم الذي بين النحر والعاتق. فهذه أو هذا الدرع والجنة هو يغطي ما بين الثدي إلى الترقوة، يعني مسافة قصيرة جدا. فلننظر في أثر النفقة على المنفق وأثر البخل على البخيل. يقول عليه الصلاة والسلام: فأما المنفق فلا ينفق أي نفقة إلا سبغت أو وفرت على جلده، أي أن هذا الدرع يبدأ مع النفقة يوفر ويتسع على جلده إلى أن يبلغ إلى أن يخفي بنانه أي أطراف أصابعه، ويعفو أثر أي يغطي أثر ممشاه لكونه سابغا. وهذا يدل على أن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها، وتكون وافرة على صاحبها وبركة عليه، وسببا أيضا لانشراح صدره وراحة نفسه وقرة عينه وسعادته ووفرة ماله. والحديث دليل على أن الصدقة من أسباب انشراح الصدر، وأن البخل من أسباب ضيق الصدر. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع، أي أن هذا من أسباب الضيق، وهذا جزاء من جنس العمل كما تقدم معنا في الترجمة في الحديث الذي قبله. الشاهد أيها الإخوة هذا مثال عجيب جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في الصحيحين،
ولنتأمله جيدا حتى ندرك الفرق العظيم بين حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul bakhili wal munfiq." Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang laki-laki yang memakai baju besi yang menutup kedua susunya sampai ke tulang selangkanya. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak melainkan akan berkembang baju besi yang dipakainya itu sampai menutupi seluruh kulitnya, sehingga tidak tampak jari jemarinya dan akan menutupi bekas langkahnya. Sedangkan orang bakhil, maka tidaklah dia hendak menginfakkan sesuatu, melainkan akan semakin kuat lingkaran baju itu menempel pada setiap tempatnya. Dia berusaha melonggarkannya, tetapi baju besi itu tidak mau berkembang. Muttafaqun alaih. Beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan sebuah perumpamaan yang agung sekali, menjelaskan bagaimana keadaan orang yang berinfak, demikian pula keadaan orang yang bakhil. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku sekalian tentang permisalan yang luar biasa ya agung ini, di mana Rasulullah SAW memberikan permisalan bahwa ada dua orang. Yang pertama, orang yang berinfak yang dermawan hatinya. Yang kedua, orang yang bakhil, ya yang pelit hatinya. Itu seperti orang yang memakai baju besi. Dan yang dimaksud dengan al-junnah yaitu ad-dir, yaitu baju besi yang bisa melindungi dirinya dari tombak ataupun panah yang menyerangnya. Dan baju besi itu menutup di antara bagian dadanya, susunya sampai ke turkuahnya. Dan turkuah adalah sebuah tulang yang ada antara nahar dan atiq, ya, tulang yang ada antara bahu, ya, dua bahu dan leher. Itu adalah disebut dengan turkuah. Nah, baju besi ini menutup antara susu ya seseorang atau dada seseorang sampai kepada turkuah tersebut. Coba kita lihat kata beliau bagaimana Rasulullah SAW memberikan permisalan di sini. Kata beliau, adapun orang yang berinfak, tidaklah ia berinfak kecuali baju besinya menjadi lebar, menjadi ya berkembang, ya sampai akhirnya menutupi jari jemarinya, sampai bahkan menutupi ya bekas kakinya. Kenapa? Saking itu semakin melebar dan melebar dan melebar. Ini menunjukkan ya anjuran untuk bersedekah, bahwa orang yang bersedekah itu akan diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebab munculnya atau datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah adalah merupakan sebab kebahagiaan, luasnya dada dan kelapangan dada, bahkan sebab banyaknya harta seorang hamba. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu adalah sebab lapangnya dada, sedangkan kebakhilan itu sebab ya hati itu atau dada itu menjadi sempit. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, wa ammal bakhil, adapun orang yang ya pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Tidaklah ia ingin berinfak kecuali apa yang terjadi, ya baju besinya itu malah semakin sempit. Ya kenapa? Karena bakhil itu menyebabkan kesempitan jiwa, kesempitan dada. Ya ketika ia mau berinfak, dia berpikir dulu berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa pembalasan itu sesuai dengan jenis amal. Maka ini sebuah perumpamaan yang agung sekali kata beliau yang disebutkan dalam Sahihain. Maka cobalah kita perhatikan bersama ya tentang perumpamaan yang agung ini.